नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पना यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। आज एप्रिल मास 24 तारिख 2025 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब ता पूर्वरु आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी नकरी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी बणई सुंदरगढ़ आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ अपेरा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी झुंपुरी जाजपुर टाउन ने आजिर मंचस्थ नाटक कई कई कांदे कनक गोरी यात्रा इंद्र भुवन आज तार प्रथम रजनी बणई सुंदरगढ़ आजिर मंचस्थ नाटक चिठी बासुची तुलसी तुलसी नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी लक्ष्मी नारायणपुर उत्तरा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक राजधानी रजनीगंधा राजधानी रजनीगंधा यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार चतुर्थ रजनी नियाल आली केन्द्रापड़े आजिर मंचस्थ नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी दशपला नयागढ़ आजिर मंचस्थ नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा एई फगुण रे बाजिब बाजा यात्रा रंग महल आज तार प्रथम रजनी बाणीपदा चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी माछहाट वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी स्वामी पाई पछे नरक को जीवी यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि अणिज आगरपड़ा भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी सुंदरी संगीता सपन साथी यात्रा धौली आज तार द्वितीय रात्रि पानी अला भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला लुहरे लुहरे राति पाहिला यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी जंटिलो दिउरिया छक केन्द्रापड़े आजिर मंचस्थ नाटक जगा धरिछि जीवन पघा यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी सात शंख पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी कन्नपुर निमापड़ा पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप यात्रा जाग्ञसेनी आज तार चतुर्थ रात्रि शशांग गुरुड़ी झाटिया कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रात्रि पदासाही बारंग भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजार रंग नायिका।
ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି ମାଧପୁର ମତୋ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦାନା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାଗଲପୁର ଜଗତପୁର କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରସାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସମଙ୍ଗରା ମାଳତୀ ପାଟପୁର ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତୋରିଆ ବନ୍ଧ କୁମାରପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ମଧୁପୁର ମୋତୋ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ତରତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି।